하면서 우리 선교팀이 왔습니다. 환영합니다. Bienvenidos al embajador de Corea del Sur y también 앞에만 좋죠? la misión de Vancouver. 우리 특별히 9월 7일 항존재 집훈자를 세우기 위하여 우리 공동회의를 준비하고 있습니다. 우리 주보에 있는 후보자들을 위해서 기도해 주시고 또 여러 가지, Estamos orando juntos con un mismo corazón. El domingo 7 de septiembre 또 인간의 tendremos la 회사이겠지만 congregación para la elección de 권사님들 los oficiales 안수집사님들은 permanentes de la iglesia. 45세 이상 되시는 분들 중에 4년 이상 서리집사로 섬겨신 분 중에서 또 추천을 받았고 예배 생활, 봉사 생활, 이렇게 헌금 생활을 Son recomendados y seleccionados 하시고 la edad 교회를 위해서 y sus obras 하시겠다라고 소명이 있으신 분들을 또 후보로 세웠습니다. que tengan misión y visión. 이것은 하나님께서 성령께서 하시는 일이라 생각합니다. Esto 하나님께서 우리 no es 마음에 que estamos haciendo, sino que el 인간의 Espíritu 생각으로 Santo 투표하는 것이 nos 아니라 está realizando la obra. 하나님의 주신 마음, 하나님께서 세우신 일꾼들을 바라보고 우리가 기도하면서 Esto no es un simple 나아갈 procedimiento, 수 있는 sino 내 un 자리가 tiempo espiritual para discernir a los siervos que el Señor 어떻게 levantará 나가야 될지 en medio de 비전을 nosotros. 갖고 또 우리가 새로운 사명을 감당해야 될지 Les 함께 pido que 기도할 수 있는 sigamos orando 네, todos. 시간 되기를 간절히 축원합니다. 오늘의 말씀의 제목은 예수님의 율법입니다. Hoy vamos a hablar de la ley de Jesús. 법 하면 왠지 좀 부담스럽지 않습니까? 왠지 지켜야 될 것 같고 ¿Qué 지키지 les 않으면 parece la palabra de la ley? 좀 짐처럼 느껴지는 Nos parece una palabra muy pesada 잘 교회 다니면 y 좋을 것 seria. 같은데 어떻게 우리의 삶의 기준이 되는 것들이 분명 필요한 것 같습니다. Siempre 세상에서 necesitamos un 법이 estándar 필요하죠. de 그래서 vivir en la 우리 vida. 법치국가라고 말합니다. También 왕정국가가 아니라 왕의 법이 Corea del 아니라 Sur es un 법이 país 정해진 대로 국민의 합의에서 새롭게 법이 만들어지고 según la 그것을 ley. 기준으로 다스리는 법치국가입니다. Es un gobierno según la ley. 고대 바빌로니아에 있는 En el 판결은 código de Hammurabi 너무나 유명하죠. existía 눈, la ley 이에는 de ojo por 이라는 ojo 것입니다. y diente por diente. 고대 바빌로니아뿐만 아니라 인류 역사에 많은 나라에서 많은 Y esta ley de 민족들마다 represalia se ha aplicado ampliamente a lo largo de la historia de la humanidad. 눈에는 눈, 이에는 이. 그만한 대가를 당연히 치러야 된다라는 것이죠. 어떻게 보면 하나님도 눈에는 눈으로 우리를 다스리는 A 것으로 veces, 보일 때가 있습니다. Incluso parece que Dios mismo nos juzga y gobierna siguiendo este principio. 것처럼 심판하시는 것을 보았기 때문이죠. 그러나 우리가 기억해야 되는 것은 예수님께서 우리에게 가장 보여주신 하나님의 말씀은 십자가를 져라. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino nuevo, 이것이 우리의 첫 번째 계명이고 el de tomar 이 la 기독교의 cruz. 가장 중심되는 Este es el 사상이다라고 pensamiento 말할 수 central del 있습니다. cristianismo 사람으로 y la 되어진 verdadera esencia de la ley. 내 생명을 다른 사람을 위해서 먼저 내어주는 것이 정의로운 법, 하나님의 법이다라고 예수님께서 가르쳐 주셨습니다. Jesús nos dijo, 가르쳐 주신 entrega 것뿐만 아니라 primero tu 예수님께서 propio 그걸 ojo por amor al 증명하고 prójimo. 보여주셨죠. Y aunque en los 10 mandamientos se nos 사랑으로 ordena, 그에게 나의 눈과 나의 생명을 나누어 줌으로 인해서 주물이 인해서 también Jesús nos 그 nos 증거를 muestra un 보여주셨죠. comprobante en la cruz. 십계명에 보면 도적질하지 말라라고 말하고 있습니다. 도적질하신 분 계십니까? En los 10 mandamientos se nos ordena, 그럼 여러분들은 no 하나님의 robarás. 계명을 다 지켜 의로운 사람입니까? 예수님께서는 이렇게 No 말씀하셨습니다. estamos robando. 내 이웃의 Él dio 것을 un paso 도적질하지 más 않지만 y enseñó 그것을 다 que 지켰다라고 si no 영생의 ayudamos al 삶을 살아가는 pobre, 것이 아니다. como lo hizo 영생의 Samaritano, 삶을 살아가는 것은 무엇이냐면 para estar viviendo en la vida eterna. 아프고 강도 만난 사람이 목숨을 잃을 위기에 있다면 그를 도와주는 것, 그 Debemos 사람의 ayudar 이웃이 되어주는 것, al ladrón 그것이 바로 영생의 enfermo. 삶이고 하나님의 계명을 지켰다라고 말할 수 있다라고 Así podemos 예수님께서 decir que sí estamos guardando la ley.
예수님이 나오죠, 오늘 말씀에. 또 예수님께서 이 제자들에게 이 말씀을 También eso es pecado delante de Dios. 이 Jesús, 말씀을 전해주는 los 것은 escribas, 아마 예수님의 los 것이 아니라 sacerdotes y los fariseos, 예루살렘에서 내려온 todos decían que amaban a Dios. 제사장들, 율법학자들, 그리고 바리새인들도 있었습니다. 예수님과 유대인의 율법학자들, 그리고 바리새인들, 제사장들 Los escribas y los sacerdotes y los fariseos 하나님을 사랑한다라는 것입니다. son 유대인들도 los que 하나님을 trataba a Jesús como enemigo 정말 사랑하는 y lo molestaba. Sin embargo, 예수님도 하나님을 사랑하고 el único punto que tenían ellos, 세상 가운데 오신 amaban a Dios. 그러나 누가 진짜 사랑을 하고 있냐라는 것이죠. Pero ¿de 누가 정말 quién 하나님의 es ese 말씀을 amor el verdadero? 하나님의 말씀대로 사랑을 하는 삶을 살아갔느냐? ¿Quién está mostrando un amor semejante al de Dios? 우리에게는 율법이 필요합니다. Necesitamos la 하나님의 ley, 말씀이 필요하다라는 necesitamos la palabra de Dios. 율법이 맨 처음 이스라엘 백성들에게 주어진 때가 언제인지 선교팀은 다 아시겠죠? 아, 네. 또 긴장하시고. 네, 출애굽 이후입니다. La ley fue dada por primera vez 시내산에 después 갔을 del 때 Éxodo. 모세를 통해서 하나님의 말씀을 전해주고 있습니다. El pueblo necesitaba un nuevo estándar de vida. 하나님의 말씀을 기다리면서 이스라엘 백성들이 아론을 찾아갑니다. 우리를 Hasta 이렇게까지 ayer mismo 구원해준 vivían 하나님을 bajo el 보내라. faraón y seguían las leyes de Egipto. Pero 왜냐하면 ahora 그들은 debían vivir como pueblo de 애굽에서 Dios. 살아가던 방식을 En ese 모르고 momento, el Señor 애굽에서 levantó a 신들을 Moisés, 형상으로 만들어서 그 quien 앞에 comprendió 제사하고 el amor 드리고 de Dios por 배부를 Israel. 드리고 같이 먹고 즐기면서 Tomó la decisión y 그 condujo la 신과 salida 그 de 형상의 Egipto. 모습을 Y 갖고 cuando 있는 Dios 신과 les entregó su palabra para enseñarles cómo debían vivir, es decir, la ley, aquello fue para Israel una gran bendición y un motivo de profunda alegría. 돌로 쳐서 En Egipto, todos los dioses tenían una imagen y la gente ofrecía sacrificios delante de esas imágenes para mantener su relación con las divinidades. 삶을 다시 한번 또 회복해요. El pueblo de Israel, habiendo 신은 왜 aprendido 신이구나. esa 그 cultura 앞에서 religiosa 먹고 durante 마시면서 su 기뻐하며 estancia en 제사 Egipto, 드리면 또 이렇게 después del 살아갈 수 éxodo 있겠구나라고 en el 생각해요. Sinaí, fue a reunirse con Aarón y le dijo, 그러나 tienes que hacernos 하나님께서 dioses. 모세를 통해서 Finalmente, 해주신 Aarón 말씀이 cinceló el oro fundido e hizo un ídolo de forma de becerro. 말라라는 것입니다. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón construyó un altar enfrente del becerro. 하나님의 Los 말씀으로 israelitas 우리를 presentaron 살리겠다라는 holocaustos y sacrificios de comunión. 하나님의 Luego el pueblo 형상을 se sentó a 신의 comer 형상을 y a 가지고 beber 있는 y se levantó 그에게 제사를 para 드리며 entregarse 기도를 했는 al 그 desenfreno. 삶을 살아왔지만 이제 Moisés 너희들은 bajó de la montaña 하나님의 y le dijo 말씀을 al 어떻게 pueblo, 지키고 그 ustedes 약속을 oyen 붙잡고 el 어떻게 sonido de las 살아가느냐. palabras, 내가 너희들을 pero 하나님의 no ven 말씀으로 forma alguna. 다스리고 있겠다라고 Así Moisés les 모세를 통해서 transmitió 전해주고 la 있는 palabra de 것입니다. Dios que debían seguir. La ley dada 하나님을 en el 어떻게 monte 살아가야 Sinaí 되는지, no era simplemente un conjunto de reglas, 어떻게 살아가야 되는지, sino que enseñaba 어떻게 cómo 서로 debían 사랑하며 amar a 살아갈 수 Dios y 있는지 cómo 이제 debían amar 애굽의 a su 백성이 prójimo 아닌 y amigo. 바로의 백성이 아닌 하나님의 백성으로 어떻게 살아가야 되는지 보여주고 있습니다. Cómo tenía que 막상 vivir un 출애굽을 pueblo 해서 de Dios. 가나안 땅에 가지 못하고 광야에 있을 때 그들의 그 하나님의 말씀을 들었을 때 기뻤을까요? 안 기뻤을까요? 여러분들이라면 기쁘시겠습니까? 안 기쁘시겠습니까? 기쁘시겠죠. 왜냐하면 내가 어떻게 살아가야 될지 그 길을 보여주고 Deberían estar felices 하나님을 이렇게 거룩하게 안식일에 al ver los mandamientos en el desierto, porque sabía a dónde tenía que dirigir, a no robar, a respetar a sus padres, para vivir como un pueblo de Dios. Sin embargo, la pregunta era, ¿cómo podemos santificar el día de reposo? ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a prójimo? Según desarrollo de la agricultura y de la vida.
Pero con el paso del tiempo, la ley se fue volviendo cada vez más complicada. 잘 섬길 수 있어야 되는데 이게 참 어려워지기 시작합니다. 그래서 유대인의 율법을 우리가 미시나라고 En realidad, cualquiera, incluso el pobre en su pobreza, debía poder amar a Dios y obedecer su palabra. Sin embargo, con tantas interpretaciones humanas añadidas, sugeyeron reglas tan numerosas y pesadas que era casi imposible cumplirlas. Pero el día de reposo fue dado originalmente por Dios para darnos descanso y restauración. Si Dios realmente me ama, ¿no sería natural que también en el día de reposo me sanara y me diera su verdadero descanso? Entonces, ¿por qué fue un problema tan grande que Jesús sanara a un enfermo en el día de reposo? La ley de Moisés fue la palabra escrita por Dios para dar al pueblo de Israel un criterio de cómo vivir como pueblo de Dios. Sin embargo, los judíos, con el deseo de guardar mejor esta palabra, desarrollaron a Mishnah, cuya nombre significa repetición, aprendizaje, enseñanza. La Mishnah se divide en 6 grandes secciones llamadas Seder y a su vez en un total 63 tratados pequeños. En ellos se detallan reglas prácticas para la vida diaria. Más tarde, a esta Mishnah se le añadieron comentarios y debates llamados Gemara, y juntos forman el libro que conocemos bien como el Talmud. En tiempos de Jesús, la Mishnah todavía no estaba escrita, pero la ley oral, es decir, las tradiciones de los ancianos, ya estaba profundamente arraigadas en la vida del pueblo. El problema era que muchas veces esta ley oral se consideraba más importante que la ley de Dios. Por ejemplo, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero algunos utilizaban la práctica del Corbán como excusa para no cumplir con su deber hacia los padres. Jesús reprendió esta actitud y enseñó que no debemos aferrarnos solo a las formas y tradiciones, sino volver al amor de Dios expresando en la ley de Moisés. La tradición de la fe es importante. Sin embargo, no debe nunca cubrir ni reemplazar la misma palabra de Dios. Por ejemplo, los judíos hasta hoy no comen carne de cerdo, pero si uno les pregunta por qué, muchos simplemente responden, porque así lo hemos hecho desde siempre. No obstante, debemos reflexionar en la razón por la cual Dios, a través de Moisés, prohibió a comer cerdo. Asimismo, el mandamiento de no comer sangre ha sido llevado a una interpretación tan literal que algunas personas han llegado a rechazar transfusiones en los hospitales, perdiendo incluso la vida. Lo mismo ocurrió con el día de reposo. Dios lo instituyó para darnos verdadero descanso y restauración de la vida, separándolo con la orden de no trabajar. Pero los fariseos pusieron las reglas formales por encima de este propósito original, llegando a considerar que sanar a un enfermo en sábado era trabajar, y por eso criticaron a Jesús. Versículo 17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo es para cumplir la ley y llevarla a su plenitud. La palabra griega, ploresai, cumplir, dar plenitud, realizar profecía. Que Jesús vino a darles cumplimiento significa que Él la obedeció perfectamente en su vida.
En otras palabras, Jesús vino para guardar y vivir la palabra de Dios de manera plena, de modo que la ley de Dios quedará confirmada y probada como justa y verdadera. Así, en su obediencia perfecta, la palabra de Dios fue confirmada y llevada a su total 내가 cumplimiento. 율법서와 예언서를 어기려고 온 줄 생각하지 말라. 그것을 어기려고 온 것이 아니라 순종하려고 왔다라고 말하고 있는 겁니다. 이 말씀을 보면. 그러니까 선지자의 말들, 그 일들을 내가 폐하려, 내가 어기려 온 것이 아니라 그것을 내가 Como le 묵인다 repito, 해서 así en su 지켜 obediencia 행하려고 여기려 perfecta, la 왔다라고 palabra de Dios 오늘 fue 예수님이 오신 confirmada 것을 y llevada a su total cumplimiento. 하나님의 말씀을 지켜 행함으로 인해서 그것이 옳은 것임을 보여주려고 사랑과 자비 안에서 지켜 Guardar la 행하기 palabra 위하여 de Dios, 오셨다라고 말합니다. si es correcto, para 10절에 mostrar 보면 또 a la 진실로 너에게 gente. 이르노니 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer 진실로 versículo 너에게 18. 이르노니 천지가 Les 없어지기 전에 aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 하나님의 말씀이 안 없어진다라고 Esto significa que la palabra de Dios es eterna. 하나님의 말씀은 영원하다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 하나님은 영원히 하나님의 말씀으로 우리를 다스린다. 우리를 Siempre 지켜주신다. 그 말씀 Dios 안에서 nos 여러분과 gobierna 하나님 por 안에서 medio de la 관계를 palabra 맺고 있다라는 eternamente. 얘기를 하고 있습니다. 하나님의 말씀은 영원합니다. La palabra de Dios es 하나님은 eterna. 말씀으로 우리를 다스립니다. Siempre nos gobierna por medio de la 하나님의 palabra. 말씀을 붙잡고 살아야 됩니다. Debemos vivir según la 영원하신 palabra de 주의 말씀을 Dios. 붙잡고 우리가 살아가야 된다라는 것이죠. 그러나 율법이 하나님의 말씀에 잘 나타내지 못하고 가리우는 일들을 하고 있습니다. Sin 그럼 embargo, 우리가 생각할 수 있죠. 야, la 하나님이 ley 세운 이 율법, 하나님이 주신 se 말씀이 puede 하나님의 뜻을 가리우니 야 이거 없애자 esconder, 라고 말하면 la palabra de Dios. 모를까요? 그러고 Porque 싶기도 los 하고 escribas, a 그래도 pesar de que la palabra de Dios permanece para siempre, con frecuencia ignoraban o menospreciaban las partes que consideraban pequeñas dentro de la ley, según su conveniencia. 어떤 분은 말하죠. 야, 교회가 없어져야 하나님의 나라가 Pero el Señor declaró que es más fácil que pasen el cielo y la tierra que caer una sola letra de la ley, 그럼 교회를 없애면 subrayando así que ni siquiera la parte más mínima de la palabra de Dios desaparecerá jamás. Dios nos gobierna por medio de su palabra. Por eso debemos vivir conforme a la palabra de Dios, de acuerdo con su voluntad. Ahora bien, la ley, a causa de las malas interpretaciones humanas, a veces llegó a ocultar el verdadero propósito de Dios. Sin embargo, eso no significa que podamos decir, eliminemos la ley. De la misma manera, la iglesia también fue establecida por Dios. Aunque dentro de la iglesia haya deficiencias, no podemos decir, eliminemos la iglesia. Como dijo Lutero, no debemos tirar al niño junto con el agua sucia del baño. Por eso mismo, tenemos ahorita elección de los oficiales permanentes de la iglesia. Nombrar nuevos siervos no significa que lo anterior estuvo mal, sino que queremos seguir creciendo y fortaleciendo la iglesia según la voluntad de Dios. 우리 교회표가 사랑으로 율법을 완성하는 교회입니다. La palabra de la iglesia, la ley se guarda con amor. Dios habló con amor y nosotros debemos vivir y enseñar su palabra con el mismo amor de Dios. 하나님의 영원한 후원이 우리에게 Y nos salva. 오늘 말씀을 보면 19절, 20절을 보면 이렇게 말하고 있습니다.
Versículo 19 y 20. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Amén. 천국에 들어가지 못하리라. 굉장히 무서운 말이죠. 제 질문 하나 하겠습니다. La Biblia es muy 행위로 temosa. 구원받는 것과 믿음으로 구원받는 것 중에 무엇이 더 쉬울까요? ¿Qué es más fácil, ser salvo por las obras o por la fe? 더 어렵지 않을까? 하나님 믿습니다 한마디 하면 내가 쉽게 구원받지 않을까 생각하고 있습니다. Aparentemente, ser salvo por las obras parece más sencillo, pero entonces, ¿cómo se puede demostrar su fe? 본문으로 들어가라. Vamos a leer 열방으로 인도하는 문은 Mateo 17, de 13 a 14. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. 믿음으로 구원받는 것이 좁은 문일까요? Entre guardar la ley y tener fe, ¿cuál es la puerta estrecha 고민되십니까? para entrar? ¿Y cuál es la puerta ancha? ¿Cuál es lo fácil 지키는 것, y cuál es lo más difícil? 구원을 받는 것. 이것이 더 쉽습니다. 여러분들의 행위가 예배의 Sabemos, es más fácil guardar la ley 내가 하나님의 영원한 생명을 구원받는데 여기 와서 y es 잠깐 más fácil 예배드리는 것, realizar las obras. 어찌 보면 쉬운 일이 될 수 있다라는 것이죠. 그러나 우리의 몸과 마음을 들여 정말 Sin embargo, 하나님께 드리는 debemos ofrecer 믿음을 드리는 것, con todo el corazón 그걸 어떻게 y toda la alma. 증명하라는 것입니다. Entonces, ¿cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe? 헌금을 드리는데도 다 이유가 다릅니다. 아나니아 삽비라는 자기의 공명심과 믿음을 위해서 헌금을 드리려다가 Hoy no ofrecemos sacrificios como en los tiempos del Antiguo Testamento. 여기서 예배를 드리는 사람 중에 목적이 다를 수가 있습니다. Ya no quemamos animales, ni presentamos granos en el fuego, ni derramos ni untamos sangre en el altar. Aunque no seguimos aquellas formas de sacrificio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y aún hoy debemos presentarnos delante de Dios como un pueblo santo. 우리는 때로는 그 일들을 믿음으로 하는지 아니면 나의 명예를 위해서 하는지 Debemos 아니면 나의 지식을 뽐내기 위해서 하는지 reconocer bien 라는 것입니다. a qué propósito estamos realizando la obra. 구원받은 사람처럼 있을 수는 있다라는 것이죠. Podemos estar como salvos 우리가 según guardar la ley. 동물을 태우거나 곡식을 불사르거나 피를 붓고 바르고 이런 Pero debemos ver qué fe tenemos. 예나 지금이나 예수님의 시대나 지금이나 Ayer y hoy, en todo tiempo, 나아갈 때는 debemos ser santos. 나아가야 된다라는 것입니다. 사마리아인 여인이 예수님께 물어봅니다. 어디에서 예배를 드려야겠습니까? 예루살렘? Cuando nos acercamos al lugar de adoración, 영과 debemos estar santos 예배를 드려야 된다라고 말씀하고 있습니다. con todo el espíritu. 여러분의 형식이 여러분들을 구하는 것이 아니라 정말 진정으로 Y la verdad, 하나님께 나의 영과 하나님께 드리는 debemos adorar 마음으로 나아가는 con todo el 그 corazón 마음을 y 하나님께서 toda la alma. 기뻐하신다라고 말씀하고 Así le agradamos a Dios. Por eso Jesús dijo que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. 하나라도 버리고 Versículo 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos,
el que los 가르치고 practique 버리는 사람이 y 누구든지 큰 enseñe 자. será 그렇게 하지 considerado 않는 사람은 작은 grande 자다라는 en el reino de los 그 얘기가 cielos. 뭐냐면 계명이 큰 게가 있고 작은 게 있다라고 유대인들이 생각했다라는 거예요. Los judíos tenían la costumbre de dividir los mandamientos en 큰 것만 ligeros y 하나요? pesados, 가르친다면 그것이 하나님의 의가 될 수 없고 그것이 como 바리새인과 si hubiera 유대인들의 unos menos 의처럼 importantes 된다면 y 의도할 otros 수가 없다라고 más 말씀하고 importantes. Sin embargo, 유대인들에게 en la 가벼운 esencia de la 계명과 ley, 무거운 el 계명은 amor y la 다르다는 것이죠. misericordia. 가벼운 것은 조금 No debería 말 그대로 existir 가볍게 tal 여기고 diferencia entre lo 계명은 ligero y lo 가볍게 pesado. 지키려고 했다. 예를 들어서 Por 살인하지 ejemplo, 말라. el mandamiento de 온전히 no matarás 지키고 살인하지 않았죠. es serio 그럼 y 하나님의 debe 말씀을 cumplirse, 가지고 행했느냐? 이건 무거운 계명이니까 이것도 꼭 지켜야 돼. porque era 네, 예수님께서 serio 하신 말씀 y 중에 pesado. 형제를 미워하지 말라. Pero tampoco debemos considerar como algo pequeño el 이건 무거운 mandamiento 계명일까요? 가벼운 de no 계명일까요? enojarse ni despreciar a un hermano. 하나님 ¿Es 앞에서 ligero 무겁고 o lo pesado? 가벼운 게 없다라는 겁니다. Delante de 모든 Dios 우리가 지켜야 될 하나님의 no 계명. existe lo ligero y lo pesado. 유대인들은 지금도 하나님의 말씀을 지키기 위하여 Lo que estamos considerando 지키고 있습니다. algo ligero debemos cumplir también, 그분들은 지금도 안식일에 como lo 주일을 serio 지키지 y lo 않습니다. pesado. 그 2차 세계대전에 독일군에 네가 유대인이냐 물어봤을 때 정말 율법에 나타낸 대로 암소로 찌은 그 En 젖소 Segunda 그 Guerra 진미를 먹지 Mundial 않기 위하여 그들은 목숨을 지켜 내가 유대인이다 se preguntaba a judíos si eran judíos, 여러분들의 의가 하나님의 말씀을 붙잡고 지키기 위하여 그들의 pero 의보다 ellos podían decir que sí eran judíos, aunque los mataban. 여러분도 하나님의 말씀을 Y 지키기 tenemos que 위하여 지금 mostrar la 정말 최선을 justicia de 다해서 Dios y la 정말 voluntad de 어떤 Dios, 원칙과 어떤 유혹 속에서도 그 말씀을 y 붙잡고 debemos 살아가고 cumplir el 의하라고 물어볼 때 cumplimiento y 우리가 어떻게 mandamiento. 그 의를 바랄 수 있냐라는 것이죠. No podemos decir la justicia de Dios sin 하나님의 말씀에 cumplir el 중하고 mandamiento. 무겁고 가벼운 것이 No 없다라는 existe 것이죠. lo ligero y lo 다 pesado. 하나님의 말씀이고 하나님의 말씀을 지키는 자가 하나님의 백성이다라고 말씀하고 있습니다. El que cumple la palabra de Dios es el pueblo de Dios. 말씀에는 경중이 없고 영원하신 La palabra 하나님의 no existe, ni ligero ni 예수님은 pesado. 그것을 지키기 위하여 십자가에 Jesús vino 달리셔서 a la tierra para 내가 cumplir 율법을 esa palabra 폐하러 온 것이 아니라 그것을 y 따르고 para 지키기 위하여 내가 obedecer, 이곳에 왔다라고 말씀하고 있습니다. para darles cumplimiento. 그 율법을 하나님의 말씀을 지키고 나갈 때 우리에게 천국에 하나님의 말씀 Así podemos entrar al cielo cuando cumplimos la palabra de Dios. 우리 가테말라 한인교회가 날마다 부흥하고 있습니다. 제가 우리 교회가 No se puede entender la ley sin la cruz. Solo cuando comprendemos a Jesús, quien cumplió esa ley en la cruz, podemos finalmente entender y obedecer la palabra y la voluntad que Dios nos ha dado. En coreano decimos en nuestra iglesia, hay más papsa que doctorados. Paksa significa que una persona con doctorado, muy inteligente, pero jugamos con las palabras y decimos papsa. Pap significa comida y es como un título de maestro. Entonces, papsa quiere decir de manera graciosa los que sirven comida con amor. Así expresamos que en nuestra iglesia hay más personas que sirven con amor que personas con títulos académicos. Y por eso crece la iglesia. Nuestra iglesia hay muchos babsas. Así que hay la mayoría de la gente que tiene amor y quiere invitar con la comida a los demás. No es ligero ni lo pesado, porque nosotros amamos la palabra de Dios y cumplimos la palabra de Dios. 예수님은 율법을 폐하러 온 것이 아니라 사랑으로 성취하고 완성하고
스스로 Jesús 지키고 vino a la 있는 자라고 tierra 하셨습니다. no a anularlos, sino a darles 하나님의 말씀을 cumplimiento. 지켜야 하는 것이죠. 정말 다른 사람을 위하여 그 생명을 다하여 나갈 때 구원의 기쁨이 하나님과 함께하는 그 자유로움이 Podemos 있다. disfrutar 여러분들 하나님의 말씀을 cuando 지켜야 cumplimos 하시고 la 구원을 palabra de 구하기 Dios, 위해서 la 함께 salvación de 그를 위하여 Jesús. 기도하십시오. 여러분에게 주시는 기쁨이 있습니다. 그 봉사가 그 섬김이 나에게 주한 짐이고 나에게 일이 아니다라는 것이죠. 이 자리에 예배의 자리에 나오는 Servir a los 여러분의 demás 것이 율법의 no es 짐이 la carga. 아니다라는 것이죠. 하나님을 만나는 기쁨의 자리라는 것이죠. 나를 구원하는 La iglesia es donde reunimos con alegría. 주님께서 그 율법을 지켜 행하셨습니다. 하나님의 Así 말씀은 Jesús, 우리를 얽매는 Señor, 것이 아닙니다. cumple la ley 율법은 하나님이 y obedecer la 사랑으로 palabra de Dios. 돌보시는 증거라는 것이죠. Es una evidencia que nos está cuidando con el amor. 사랑으로 율법을 완성하며 Así que nosotros también debemos cumplir la palabra para llegar 우리 함께 찬양하기 al amor de Jesús. 우리 십자가의